Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, I would like to introduce myself. My name is Agita Musdalifah and you can call me Agita. I am from class 10 Social 7. Saya akan membahas mengenai recount text. What is the recount text? Recount berarti menceritakan kembali. So, recount text is a type of English text that contains story or experience in the past. Singkatnya, teks ini menceritakan pengalaman di masa lampau. What is the purpose atau apa gunanya? Gunanya untuk menghibur serta memberikan informasi kepada pembaca. Then, what is the difference with narrative text? Kalau tujuannya juga sama untuk menghibur. Meskipun bentuk recount text ada yang imajinatif, dia lebih menekankan pada pengalaman. Kalau naratif kan benar-benar fiksi dan biasanya bukan merupakan kisah nyata. Selanjutnya ada ciri recount text, yaitu menggunakan past tense. Terdapat adverbial pairs atau keterangan waktu dan tempat. Also use conjunction. What is a conjunction? Conjunction itu adalah konjungsi atau kata hubung. Contohnya, first, then, next. Lalu ada struktur recount text. Struktur recount text ada 3. Yang pertama, orientation. Sebagai pembuka, the orientation section contains basic information that answer the who, where, and when. Jadi, orientation atau orientasi ini berisi informasi dasar yang menjawab pertanyaan siapa, di mana, dan kapan. Kedua, ada event. In the content or event section, it's time for you to answer the who or why. Tell me about your experience. Nah, pada bagian ini atau event ini, saatnya kamu menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Bagaimana dan mengapa apanya, bagaimana pengalaman kamu itu, dan mengapa hal itu bisa terjadi. Seperti itu. Next, 3, reorientation. Reorientation ini sebagai penutup. You can write your solution or opinion about your story. Tuliskan kesimpulan atau pendapatmu soal ceritamu secara keseluruhan dan singkat. Misalnya, bagaimanakah perasaanmu terhadap pengalaman-pengalaman menakjubkan itu? So, begitu saja penjelasan dari saya. See you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azara Putri Rawan dari kelas 10 IPS 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi yang sudah saya pelajari selama semester 2. Materi yang akan saya jelaskan merupakan materi tentang song atau lagu. Seperti yang kalian ketahui, lagu merupakan salah satu susunan nada atau suara yang memiliki urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan gubahan musik yang memiliki kesatuan dan kesinambungan. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 ciri kebahasaan dari lagu. Yang pertama ada imagery. Imagery pada dasarnya describes about feelings and emotions atau mengekspresikan emosi dan perasaan. Yang kedua ada rhythm atau ritme. Ritme ini digunakan untuk menciptakan mood. Apabila kita sedang sedih, kita mendengarkan lagu dengan ritme yang slow agar terbawa dengan suasana. Lalu yang ketiga ada figures of speech. Figures of speech ini memiliki 5 unsur lagi. Yang pertama ada metafor. Metafor ini yaitu membandingkan 2 hal yang tidak berkaitan sama sekali. Contoh liriknya time is money, lalu ada life is a roller coaster. Lalu yang kedua ada simile. Simile ini merupakan penggambaran hal yang mirip dengan kata penggunaan as atau like. Contoh liriknya yaitu I love you like a red rose. Lalu yang kedua ada like a deja vu. Lalu yang ketiga ada hyperbole. Hyperbole ini a dramatic language atau digambarkan secara berlebihan, terkadang sampai menggelitik karena terlalu berlebihan. Sebagai contohnya, I'd climb every mountain and I'd swim every ocean just to be with you.
Lalu yang kedua ada my head is about to go explode. Lalu yang keempat ada personification. Personification ini objek yang memiliki kemampuan seperti manusia. Contohnya adalah the skies are crying. Lalu lanjut yang kelima ini adalah alliteration. Alliteration ini merupakan penggunaan kata awal bunyi sama di kata awal. Contohnya baby, now we've got bad blood. Contoh kedua ada SSSS. Said I'm so sick of these love songs, so sad and slow. Itu merupakan 3 ciri kebahasaan dari lagu. Itu saja materi yang bisa saya jelaskan tentang song. Apabila ada kata-kata yang salah. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, I am Diajeng Putri Harisma from 10 IPS 7. I am here for review the song material. Song material review video. Definition. A song is a single work of music intended to be sung by the human voice with distinct and fixed pitch and patterns using sound and silence and a variety of forms that often include the repetition of sections. Social function. The social function of song are to entertain the listeners, to teach moral value through the lyric of the songs, to express personal feeling and culture values. General structure. General structure of song are intro. The introduction establishes melodic, harmonic, and or rhythmic related to the main body of song. First, it is the section of the song structure that tells the story. Chorus of refrain. A chorus is the most repeated section, so it's the easiest remembered. Break. Break is actually a brief rest for the core melody within a song used to add further dimension and excitement. Bridge. This is the part of the song that shifts. Coda. This is the end of the rap for. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Jasmine Azwarin Adila. Recontext. Recontext is a type of text in English that tells about a story, action, or activity. Usually, recontext tells about someone's experience. Features of recontext: using past tense sentences such as when, departed, would, woke up, and so on. Use adverbs and adverbial pairs to express time, place, and manner. Using conjunction and time connective to order event or occurrences. Generic structure of recontext. Number 1. Orientation. Tell about background information about who, where, when the incident of event occurred. Number 1. Events. Tells a series of events that occur in chronological order. Number 3. Reorientations. It is the conclusions or conclusions of the story. To close a story, we can give our opinion about the story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Salma and today I will explain about recontext. What is recontext? Recontext is a text that telling the readers about event or experience in the past. The purpose of this text is to entertain and informing the readers. Recontext have a generic structure. First,
Orientation. In orientation, the writers tell the readers about the background information, the story, who was involved in the story, where and when it happened. And next, event. In event, the writers tell the readers about chronological sequence. And last, reorientation. In reorientation, the writers tell the readers about what happened in the end. We'll discuss about language feature of recontext. First, recontext using simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, and past perfect continuous tense. Number 2, recontext focus on a specific participant. Number 3, recontext use conjunction. And the last, recontext using an action verb. And next, we will discuss about kind of recontext. Personality recontext. In personality recontext, usually retells an event that the readers was personally involved in. Number 2, factual recontext. Retell recording an accident. And the last, or number 3, imaginative recontext. Writing an imaginary role and giving details an event. And last, imaginative recontext. Writing an imaginary role and giving details of event. Maybe that's all I can explain. So thank you for watching this video and goodbye.